हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। आ सबके मोर तरफ रु हैप्पी न्यू ईयर। आशा करते सब भल थे और मुझे भी भल अच्छे। चलो आके देखा सब वीडियो। आज पिकनिक जो इटा पदमपुर योजना सब वीडियो आके देखा वीडियो में लगी रही थी। विजु मामू देवीश ब्रो गाड़ी चलाउछन् हमारे यश बंजा और अमरेश भाई। आगे सुना होता तो जब मुझे चलो आगे इटा पहुँची गनु बोरगुड़ा जगीछु बोरगुड़ा छक रे। इटा हमर काना दिलू भंजा मन के आसुछन और हमर यश भंजा के हीरो पूरा दिसन। चलो देखौ छ देखि दियो भंजा चश्मा ओटे दरकार थिला मोटा देबी के चश्मा আছে না। আর এটা আমার হিরো ব্রো বেচাগার प्राउडेड। चलो से मन आसले देखा हमार गाड़ी दुटा पहुँची गला। इटा काना मन इटा और हम रितेश मन जा देखी पाती वे केनता भेंटी बेग की क्या बेग मन धरी चंजे तू को केंडी के भोजी कर दो छु कोई दे केंडी के भोजी कर दो छु नहीं जानू केंदा लागु छे केंदी भोजी कर दो छु काना दुच हमर भंजा के जोया के इटा एतकी सामान धरे दिचन। इटा दुच भंजा के ए बुआ और हरो बाबू बेटी जेचे बोरगुड़ा चौक रे केने जितिलु बाबू बोरगुड़ा नाट देखी कि टिफिन के आस्तिलु टिफिन के डेढ़ बाबू जरा भोजी करने जीवान केनडे नहीं जीवान मोरी काली जितिला खंजे काली जितिला काल के जीवा केनडे सोच पड़ जीवा देख पाच और बाबू इटा जे कि कीर्तन नाम खोल वजह सन इटा हर शराब खोलिया गुरु जो छु न लोग जो छु सामान पत्र टी किणमा कटा किणी दमा दुकान नहीं था क्या करो माँ को ए ओरे लिया उधर स्प्रे हटा धरो ना ये बात मांगना थम्स अप दबा से ओरे लिया ठंडा बोटा केते पड़ दियो हटा गुटे दियो ठीक है ना ठंडा पातिबा हम इटा पहुंची जिमु एबे पदमपुर डैम इटा पहुंची गनु ना ऊपर को जोछु इटा इटा व्यू पदमपुर डैम रो जंगल इटा पड़ी गला घाटी गाड़ी चगी नहीं पाला टुकु उतरी देला तू जगह पाथी तू तीन लोग बसतिले टुकु हैं इटा काट दछु इटा थम्स अप स्प्राइट के जे स्प्राइट इटा আছে इनोवेटिव घाटी ऊपर चगमा है ऊपर गाड़ी में रखमो। चलो आके वीडियो लगी थी आके देखो
हेलो फ्रेंड्स फाइनली आम पहुँची गलु इटा पदमपुर डैम। चलो देखो व्यू देखी पार्थे पदमपुर डैम इटा केते गाड़ी मोटर अच्छे देखुवे इटा तले भी पिकनिक में करुछन इटा देखुवे इटा आमर गैंग इने पहुँची गले इटा रितेश मंजा बाइक रखीदे एबे जिमु से आड़े लास्ट के आम रितेश मंजा पहुँची गले गाड़ी चला पारल तो हाँ आराम से क्या राइडर राइडर इटा आमर यश मंजा और अमरेश ब्रो दुईटा आगे आम बसी कर चकम बेले दुईटा नहीं उतरी कि सामान लदी कि भागी आसली देखी पार्थे यहाँ से डैम रो व्यू आम जिमा ए आड़े से लास्ट आड़े जिमा भोजी करमा बाहुबली साजिचन दुईटा बिजू मामू और काना मामू देखी पाते बड़ बड़ बाहुबली पदमपुर डैम के उठे दीछन इटा आमर गैंग इटा चालू है आमर जगह बाछी और आगे उठे बाहुबली अच्छन टुकू बाहुबली टुकू बढ़िया बाहुबली चलो भंजा क्या क्या धरछ दिलू भंजा खाली मेन जिनिस रो क्या डेविस बने ना देखुच चारटा धरछु इलाका भोजी कत ना शिबू भंजा मैंने देखी पार्थे शिबू भंजा जे कि स्कोरर फुटबॉल लाइन रो स्कोरर हाय कर दिया भंजा हेलो गाइस बोल इटा हमर मोटू मंटू पार्टनर कोटू चनकाट देखी पार्थे हाय कर दिया मंटू देखी पार्थे के जंगल भीतर इटा जो जगह बाछू के करमु बोली इलोग आम नाटा पार्टनर के भेटू बोली भाभी नहीं थी और केनता भल छ नाटा बल 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 केना करछ केते पाखे ना के बजेंद्र मौलवी के होय होय ठीक है आना मौलवी भल तो चलो चलो भेट में आसछु आमे जगह बाछि किना हां आम इटा पहुँची गनु आम रानबा जगह के चिल बना बिजु मामे बने देबा चिल चुबिल हाँ सब इटा पहुँची गनु देखी पार्थिव टुकु धरी इटा आमर पानी बोतल और कांड धरछे आमर अमरेश भाई बने दछन चुइल देखी पार्थ इटा कोडू चन इटा दे फुटाड़ धरले आरो यार देखे दियो अमरेश भाई यार ठीक देखो नीच के एंता लागुचे चुइल बनछ नीच के एंता लागुचे अमरेश भल लागुचे तो एक नंबर तुई रानबु ना काहे और आमर इबाटे बनछन टुकु भाई चुइल देखुछ इटा काट कुटी भी आनी साले ना से मन इटा जे तुम इटा काना बनब तुम पकोड़ा छानबो कि भात रानबो तुम भात दाइत्य अबे टुकु जे दरे दिशा लनाइबे टुकु हाय टिके क दियन करण मामू हाय हेलो फ्रेंड आर से आड़े इटा पकोड़ा छानबार लागि इटा रेडी करूछन अमरेश मामू और इटा आमर हीरो आर से आड़े अच्छे काना रितेश जेटुकु जो जल करी निच केनता लागुचे बहुत फील करू छे मुई केबर जागा के लेट भी हला ना की गला ना इटा 11 बाजी गला ना इटा एबे हमें चुइल जले छु इटा देखि पाथिबो किछि ने बता 11 बाजला ना ताई आर से आड़े रानमु इटा डेविस बाबा और अमरेश मामू चाली छे ऑफिसर छन अमरेश जे की
নিয়ম কে দেখলে নেই করার কথা আমার শুনে বাকি ছোটবেলার সাং বলি করি এটা পড়াইছন যদি পচার আছে মানে কি কেনটা ফিল হচ্ছে কই দাঁড়ে টান মেলার সাং কই দে কেনতা কেনতা মামু কেনতা ফিল আসছে অতি সুন্দর তুকু এলা সাং পুরা তোর হ্যাঁ তো তু না এত কিছু না আর মামু এটা আসছেন এটা কেনতা ভালো আছ ভাল না হ্যাপি নিউ ইয়ার মামু ছড়িয়া ভাইয়া আর কে আসছ আসছি না 9টা লোক 9টা লোক জমান লাগবো কে તમે કલાક আর তুমি বগার টিম ঝাড়খণ্ড কে কে আইটেম করছ মামু ডাল খটা হেতকি না কেন মটন আনছ চিকেন তো কাছে কি মুস মাংস বয়লার হ্যাঁ ব্রয়লার আনছ পকোড়া ছানলো না খা জানি আনবার দি পকোড়া ছানলো না সরি কলা না গো সরি গেল না খাই দিস আনলো না একদম ওপেন আর কোন মেলা ওলিয়া করু পকোড়া পাক করুছন এটা আমার অমরেশ ভাই দেখি পাতিও পকোড়া পাক লাস্ট কে দেবু কে যে কে নেই মিশে কি নি আর ইয়ারে মুই বনছ এটা লেগ পিস চালিছে এটা আর এটা ইয়স বঞ্জা পেঁয়াজ কাটুছন টুকু ভাই পেঁয়াজ কাটুছন আর সবার ডিলি বঞ্জা আছে পেঁয়াজ হিটুছন কলার দি প্রথমে এটা পকোড়া হয়ে যাবে এবে টিফিন কর দম পকোড়া খাই এটা পোকা অন্ডা দি দিও এই যেটা পোকা হতো হ্যাঁ তারপরে এটা কলর ওটা দুইটা পকোড়া বর্তমান হিজিবা আমার অমরেশ বড় এটা দেখুছ ছানুছন কেনতা আর এটা আমার ডেভিস বড় এটা ছানবে হ্যাঁ হ্যাঁ সবু দিও এ কলর ভালো পোকা দিমু না দেখুছি এটা কে খাইব কমেন্টরে কইব পকোড়া লেগ পিস পকাদের না এটা বর্তমান দেখুথিব লেগ পিস পুরা এটা আর এবার সবু অছন এটা সিয়াড়ে পকোড়া ছানা ছান চালছে পকোড়া হেলে খাইমু সবু এটা প্যান আন জিতিলে দেখি পাতিব রানলো না কে হ্যালো ফ্রেন্ড এটা হয়ে গেল আমার পকোড়া আর লেগ পিস বরাবরি চালিছে এবে খাইমু লেগ পিস আর পকোড়া দুইটা আছে তা দেখি পাতো এটা পকোড়া এটা কেনতা আছে দেখো তো রহ দেখো এটা পকোড়া শুট নাই থাকে পকোড়া কি ওঠা বাড়ে আর সে আড়ে আছে লেগ পিস আমার লেগ পিস ওই তো দেখুথিব আমার টুকু ভাই এটা কাড়ুছন এটা দে টুকু ভাই হাই কর দিও হেই তো নেই বেলা টুকু ভাই হাই কর দিও চলো দিদি নমুড় কাট অমরেশ ভাই আমার এটা দৌচন থমস আপ দেখি পাচ্ছিবে এটা সব এটা পকোড়া ও লেগ পিস যশ বঞ্জা কেনতা লাগুছে টেস্ট ভালো আছে তো তুলি বঞ্জা খেলু না টেস্ট করলু কে চিলি সস টিকে দে বঞ্জা দে যশ বঞ্জা দে দিবি তো চিজ ধরা দেনা পুরা তু কেনতা লাগছে লেগ পিস এক নম্বর সুপার আছে আর এটা পকোড়া পুরা ভারী টেস্ট না বিজু কই দে আরে ভালো আছে তো মামা টেস্ট টেস্ট করলে কে টেস্ট নে পে আবার হিসাব করমু কি এটা ঠান্ডা সব এটা দেওয়া হচ্ছে দে না বাবা এটা বিজু মামা আমার নেলে না কানাক দেওয়া হচ্ছে এটা পেলা যাবা না আচ্ছা আমি এটা খুঁজু পকোড়া দেখি পাচ্ছিবে এটা সব খুঁজু আমি লোক মন কুতি দাম ঠিক পারবা ফিগা ঠিক হবো বলছে কি খাইব কমেন্ট কইবা পটা দমু ডাক ঘরে ডাক ঘরে আমার বন্ধা সরে দি সারলেন দেখো খাই দি সারলেন আবার রাগ করছে বলছো থমস আপ সঙ্গে আমার বড় এটা চিকেন লেগ পিস খাওছন দেখুছ ভাল লাগছে এটা আমার ডেভিস বনাউছন স্লাট আর ইয়স বঞ্জা দে কটাকুটি চালিছে স্লাট এবে খাইমা এটা স্লাট হি সারলা পরে বর্তমান এটা চিকেন হয়ে গলা না চালো দেখুছন চিকেন এদের দই পেন্টি বানাবা দেশি চিকেন এবে খাইমু এটা স্লাট বনাবনি চালিছে সেদিন ভাই টাইম হি গলা না এবে এটা 3:30 এবে খাইমু দই পেন্টি লেট হি গলা না স্লাট বনাবাটা কেতে বেলা বা ইয়স বঞ্জা 5 মিনিট লাগবা 5 মিনিট
ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବନେଇ ଦିଅ ଖାଇଦେମୁ ସ୍ଲାଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସବୁ କାଟାକୁଟି ଚାଲିଛି ଇଟା ଏବେ ନାଲି ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଏବେ ଖାଇମା ଆମେ ସବୁ ଇଟା ବଡ଼ା ବୁଡ଼ି ଚାଲିଛେ ବିଜୁ ମାମୁ ଇଟା କାଢ଼ବା ଇଟା ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ହାଏ କରିଦିଅ ମାମୁ আর এটা আমার অমরেশ বড় কাড়ুছন এটা ভাত কাড়ুছন দেখি পাচ্ছিবে এটা সুবিধা সরলা পরে খাইমা খাইবা সানুয়ার এটা আমি আবে আসনি এটা খড়ি কিনা ধোইবা লাগি এই আমার বিজু মামু এটা ধৌছন লাগি এনে দেখানো মকা টুকু এটা এবে খড়ি কিনা ধোবা লাগি এটা দেখুছ এটা কেনটা করছে ম্যানেজার আছে ভিডিওর দউছে বিজু মামু ধৌছে লাইক করো ফলো করো ঠিকানা এটা বুয়া আটুকু ম্যানেজার আর আমার ডেভিস ভাই এটা ধৌছন সে আর দেখি পাচ্ছিবে চলো এবে আগে ভেটমা দেবি 4000 কাজ দিলা এটা সব সরিগলা খড়িকিনা ধুইকিনা এটা আমি সব প্যাক କରିଦେବୁ এটা ধরিকিନା ସବୁ ଯାଉଛୁ এটা পেঞ্জা ধরছি আমি আর আগে আগে অছন ସବୁ যাଉଛୁ চলো লাগি রয়েছ ভিডিওরে ফ্রেন্ডস আর দিগনিটা এতকি সরিগলা আর এটা আমি ଏବେ ঘরকে বাহার মানে আর ব্লগ ভাল লাগলা বলে কমেন্টরে জনাব আর ভিডিও पे इतनी ना इन कर माना चलो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करवार नहीं भूलब और बेल आइकन के दबे दब नोटिफिकेशन जीवा फिर देखा नेक्स्ट वीडियो रे।